ମାଆଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ ତ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ଆଶ୍ରମରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆମର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସଙ୍ଗ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଆମର ପିଲା 60-70 ଖଣ୍ଡ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। हरि साहू सभापति श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र जेकेपुर एवं पाठचक्र आज 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 आमर श्रीमांकर जन्मदिवस पालन कर फेब्रुआरी 21 प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी 21 पड़े। आज आम विद्यालय तरफ एवं आम जो पाठचक्र तरफ आज पालन कर से अवसर में आमर पिलामानकर विभिन्न कार्यक्रम थिला। 6टा बेले आम पताका उत्तोलन कलु आध्यात्मिक पताका तापर पिलामानकर थिला होची जे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम थिला एवं आमर 12टा बेले पिलामानकर एवं अभिभावक मानकर जो होची खाद्य परिवेषण जोटा कि आम कहवा होची प्रसाद सेवन करा जाउची। तत्सहित आमर विद्यालय रे जो माने अछन अभिभावक एवं शुभेच्छु से निमंत्रण करा जाइछि।